Good morning, children. I wish you all the best for the Children's Day, and we hope that next time you all have Children's Day, the school will be open by that time, and we'll have a nice enjoyment. Thank you very much. हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। Hello children, it's a special day, special occasion, though for teachers I think every day is an occasion to celebrate childhood. It's an opportunity to celebrate the innocence, the happiness, the beauty, and the sheer blessing that this world is blessed with the presence of children. Happy Children's Day to each and every one of you. Because, for us teachers, all of you, I know this program is going to be uploaded on YouTube. So many of my ex-children of SPEI will be watching it on YouTube. They are, adults now, they are working, some of them are married. But for us, they shall always be our children. In fact, I've always told you, once a family member of SPEI, always a family member of SPEI, and for us teachers, always our children. Happy Children's Day. Children, you people are the lifeline of all the teachers. The very thought of existence of a teacher without children, sends shivers down the spine of every teacher. Just remember this little thing, I think no messages count after this, that we love you unconditionally, without any conditions, without any interest. It's just pure love that comes out from our hearts for each and every one of you. Children's Day is a very sweet way of celebrating innocence that is present, I think, in all our hearts, irrespective of age. When we grow up and we celebrate Children's Day with our own children or with the school children, it's the way we actually try to relive our childhood. Because, when we are children, we do not realize what is childhood. That time we all crave to become adults, we want to grow up. But once we grow up and we face all the hardships of the world, the trials, the tribulations, the problems, the tensions, the worries, that time each and every one of us, even I think your parents will agree with me, want to go back to childhood. So when we celebrate Children's Day as adults, it is a way of actually celebrating those memories which are in the past for us, now locked up in our cupboards or locked up in our minds. So remember, it's not only Children's Day celebration for you, it is also a Children's Day celebration for all of us. Dear children, I feel blessed, actually privileged, to have little blessings like you, all of you, in my life. Because your presence, your interactions with me have enriched my life in the past, is enriching my life now, and shall continue to do so in future. Because what I have collected, my memories, my experiences, my events, whatever has happened with me in this particular school, I've always I'll cherish it in my heart forever, so that when I become very old, at that time when I'll have nothing to engage myself in, the biggest engagement of my old age would be the memories
that I am, collecting now as a teacher of this wonderful school, of wonderful children like you. I believe that we should nurture children today because tomorrow they will become the nation's pride. It is. The more you nurture, like you nurture a small sapling which grows up to a big tree, giving shade to so many of us. In the same way, when we nurture a child, we are actually, investing in the future because today's child is tomorrow's, wealth, which a nation has the greatest resource, human resource. A child loved today will spread love tomorrow. And I believe, though it's very difficult, that we must always laugh like a child. And in these trying circumstances, among this pandemic and this crisis, God knows for how long this is going to continue, you tend to become very sad and depressed. But I think when you laugh and you remember the faces of those children whom we teach in the classes, it brings back a smile on your face. And it gives you a reason to smile again in spite of so much of negativity around you. And I've told this to my classes, to my teach, and telling you, all of you today, that even when the chips are down, when you are maybe you're not well, as a teacher, this is my personal experience, and when you're not well, you're feeling down, you feel the world has come crashing down. You have a lot of doubt whether you'll see tomorrow or not amidst the second wave of corona that happened. And I too was I got this infection. I was locked up in isolation in my house, cut off from the world, cut off from my favorite place. I cannot do without going to St. Paul's, except for lockdown. Otherwise, I've always gone to school, and it's my favorite place after my home. I think most of you know that by now. And, it was a terrible feeling to be locked up like that. And so much of, depressing news are all around amid the second wave in April when I caught the infection. And, so much of deaths of near and dear ones, people suffering. I had no television in my room, but my phone was there, and I stopped seeing, the news channels and all because it was spreading negativity. But I tell you, children, and this is absolutely the honest confession of a teacher who has faced this. The only thing that kept me going for the first 5 or 6 days when the infection was very bad, you're out of breath, you feel tired, mentally you're absolutely down, you don't know whether you're going to see the sun tomorrow or not, was my family. And the fact that I was interacting with my children because I was continuously taking classes each and every day of those isolated period of time of 21 days that I was locked up. The first 6 or 7 days is very bad, and by God's grace and maybe by the blessings of my family and all of you, I was well again. But I'll tell you, you people were the my oxygen to fight it back. You feel depressed, and I tell you, corona is in your mind. So when you're caught up with the infection, you'll have to fight it out from your mind. And that battle, half the battle is won in the mind. And I understood this from my experience, that what a wonderful I would say weapon I had in my hand to fight it back, my family and my extended family, that is St. Paul's. Thank you, children, for blessing all of us. And I think all of us today should thank one person for bringing all of us under one roof. That is Madam Mrs. Lily Mangalam, the principal and foundress of St. Paul's. She keeps us going. She's always in school, in spite of her ill health and whatever it is, but she still comes to school only for you people. So it's an opportunity. I take this opportunity on behalf of everybody to thank her too. And I also will not miss the opportunity to thank your parents. A big thank you to your parents for standing rock solid beside the school when we needed them the most. Thank you, parents. If you all were not there, I think we would have had a more tougher time in this pandemic period. I hope you will enjoy the performances that the teachers have put up for you. There are mistakes, sometimes we've not been very perfect in our rehearsals, though we keep telling you to be perfect during the rehearsals, but we just couldn't, online classes and a lot of, council work, but still
somehow we managed, and I hope you will enjoy it. Sit back and enjoy. And once again, I love you. In fact, we all love you, and it's love you dil se from Rakhi Miss. God bless you, Hamesha. And whether it's Children's Day or not, just remember one thing. Main hoon na, what class 12 told me, I'll always be there for you, whether you are in St. Paul's or whether you are outside St. Paul's. Rakhi Miss is always there for you. Thank you and happy Children's Day. My dear children, on the occasion of Children's Day, I thank you and also wish you on your special day. Though I am your teacher, but there are so many things that you have taught me as children. I find myself really fortunate to have such lovely students because you all inspire me to be a better teacher every day. So once again, I wish you all a very happy Children's Day. Stay safe. Thank you. Happy Children's Day to all the lovely children. You know, Children's Day has no meaning for us without the lovely children. The school campus looks sad without the chirping of you all. The classrooms look barren without the lovely faces. Nothing can match the real classrooms, which were full of noise, complaints, and continuous talking and chattering. We all used to say, children, keep quiet, don't make noise. But now we all want the noise back. We want you all to be back in school and shout and play and fill the campus with your sweet chaos and complaints. Miss you all. Love you, children. Not only today, but may all the children of the world remain happy throughout their life. Once again, a very, very happy Children's Day. Whenever we go to school, we just pray to God that please God, let things get normal as fast as possible and send the children back to us so that we can embrace them with love and our lives be filled with their laughter. So once again, a very, very happy Children's Day to all the lovely children. Okay, be happy always. Thank you.
নিশা লাগিল রে নিশা লাগিল রে বাঁকা দুই নয়নে নিশা লাগিল রে ও নিশা লাগিল রে নিশা লাগিল রে বাঁকা দুই নয়নে নিশা লাগিল রে হাসন রাজা প্যারির প্রেমে মজিল রে হাসন রাজা প্যারির প্রেমে মজিল রে নিশা লাগিল রে নিশা লাগিল রে বাঁকা দুই নয়নে নিশা লাগিল রে আইলা রে নয়া দামান আসমানের তারা বিছানা বিছাইয়া দিলাম শাল ধানের নাড়া দমনবো দমনবো ও দমনবো দমনবো আইলা রে নয়া দামান আসমানের তারা বিছানা বিছাইয়া দিলাম শাল ধানের নাড়া দমনবো দমনবো ও দমনবো দমনবো বড় লোকের বেটিলো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা বড় লোকের বেটিলো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল ফাগুনের মোহনায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় মন হারিয়ে যায় মোর মন হারিয়ে যায় কন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে ঝিলমিলিয়ে যায় ও মোর মন হারিয়ে যায় মোর মন হারিয়ে যায় কন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে ঝিলমিলিয়ে যায় কোন চেনা দেশের তরে তোর সাথে ইতে পান্তরে মোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় কিছু স্বপ্ন কিছু মেঘলা কিছু বই টই ধুলো লাগা কিছু দিচ্ছি সারা দিচ্ছি এই বসন্ত রাত জাগা মম চিত্তে শ্বাস ফেটে আজ
তোমরা যে বলো দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা সুখী ভালোবাসা করে সে কি কেবলই যাতনা। So, how are you children today? We are all missing you, and this is a very special occasion for you people. So we are going to I'm going to present a song for you. Hope you enjoy this. In advance, a very happy Children's Day to all of you. Enjoy this song. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। लोगों को उनका सब कुछ देके, तू तो चला था सपने ही लेके। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। There comes a time when we need a certain goal, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. हैप्पी चिल्ड्रंस डे प्यारे बच्चों। आज बाल दिवस है। इसके उपलक्ष्य में मैं आपके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। आप इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए। शक्तिशाली जीव विद्यार्थी सजीव को निर्जीव बना दे, निर्जीव को सजीव। विद्यार्थी इस धरती का
ऐसा शक्तिशाली जीव, जीव है ऐसा जवान जिसकी टीचर से भी तेज, खूब पकाए सिर, तोड़े स्टूल कुर्सी और मेज, मेज पर लिख देता किसी लड़की का नाम, जब आए पिटने की बारी तो दोस्त को करे बदनाम। बदनामी से जुड़ा एक और जबरदस्त खेल, खुद पास ना हो पाए तो टीचर को बताए फेल, फेल हो जाते समझने में टीचर देख के इनकी फैशन, फेल हो जाते समझने में टीचर देख के इनकी फैशन, स्कूल पढ़ने ऐसे आए जैसे आए हिल स्टेशन। आए पहन फटी पेंट, शर्ट के खुले बटन, फिर बोले देखो जम रहे टनटना टनटन, टनटना टनटन मिजाज देते हाई फाई जवाब, कुछ नहीं बिगाड़ सकती अब इनका किताब। किताब का ज्ञान अब सोशल मीडिया के सामने फीका, किताब का ज्ञान अब सोशल मीडिया के सामने फीका, व्हाट्सएप फेसबुक से सीखा फ्यूचर ब्राइट का तरीका। इनके फ्यूचर के चक्कर में पेरेंट्स दिन रात दौड़े, थोड़ा बहुत पढ़ लो जी कहकर टीचर हाथ जोड़े, टीचर हाथ जोड़े क्योंकि ना दे सकते पनिशमेंट। अब टीचर स्टूडेंट का रिश्ता बन गया एग्रीमेंट, बन गया एग्रीमेंट, इसलिए स्टूडेंट की यह हालत, सिर पर उठा रखा आसमान और सरकार करे वकालत, सिर पर उठा रखा आसमान और सरकार करे वकालत। प्यारे बच्चों, अब मैं अपनी कविता बचपन के ऊपर सुना रही हूँ। बचपन के वो दिन, बचपन की वो बातें, वह हंसी मुलाकातें, दोस्तों के साथ खेलना, शाम को पढ़ना और रात को सो जाना, कोई बात का टेंशन नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं। कैसे बताऊं वो पल कितने अनमोल थे, हाथ में जब बैट और बॉल थे, जब कंधे पर न था स्कूल का बस्ता, न कोई जिम्मेदारी के बोझ थे। कैसे बताऊं वो पल कितने अनमोल थे। अब कहाँ वो मजा है, अब कहाँ वो बात है, यह सब तो बचपन की बात है। थैंक यू चिल्ड्रन, वंस अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज आपका दिन है, खूब एंजॉय करिए। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। আমাদের সেন্টার এখন কফি হাউসের মতন একদম ফাঁকা একা হয়ে আছে। লকডাউনের সময় ঘরে আছে, সেন্টারের অবস্থা কফি হাউসের মতন, তাই মনে হচ্ছে সেই গান। কোথায় হারিয়ে গেল ছাত্র বন্ধু আছে আজ আর নেই। লা 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 লা। কত টিচার এলো গেল, সবাই খুশিতে ছিল, সকলের প্রিয় এই সেন্ট পলস। এখনো আছেন যারা সেন্ট পলসের সেরা, বহু প্রতিভামান উজ্জ্বল। এসে মহামারী তাই লকডাউনে সবাই ফোনে যোগাযোগকে করে যাই। একদিনে ঝড় ফেলে নিল টিচার ভুলে, আসবে সুদিন আশা করি তাই। সেন্টার সেই ব্যস্ত আজ আর নেই, আজ আর নেই। কোথায় হারিয়ে গেল ছাত্র বন্ধু আছে আজ আর নেই। স্ট্রেস আর ম্যাডামের চুরি ভাই, সবে মিলে একাকারী সংসার। আর আমরা ক্লাসরুমে দিয়ে থাকি কোণে কোণে শিক্ষাবৃত্তি উপহার। টিফিনের মাঝখানে সকলে একসঙ্গে জমিয়ে আড্ডা মারি জোরদার। আর ম্যাডাম কখন বলেছে ধমকা তো ভালোবেসে, এমনি সবাই বেশি মজাদার। সেন্ট পলসের সেই ব্যস্ততা আজ আর নেই, আজ আর নেই।
কোথায় হারিয়ে গেল ছাত্র বন্ধু আছে আজ আর নেই। Open স্টেজে সেই 3-4 ঘন্টা আমি সেই স্থানে চলতো, কখনো বা নাচ গান বা ড্রামা কম্পিটিশন বা কালচার প্রোগ্রাম চলতো। প্রতিবার পরিচয় যেটু প্রধান ক্যান্সার অনেক থেকে প্রভু গান গায়, আর জুনিয়র সেকশনে টিচার মহল জানে অনেকেই নাচ গান অভিনয়। সিম্পল খেল সে ব্যস্ততা জানে আজ আর নেই। কোথায় হারিয়ে গেল ছাত্র বন্ধু আছে আজ আর নেই। কবি কবি ভাবুকের পারমিতা অনিন্দিতা রাখি মিসের ম্যানেজমেন্ট আর ভক্তিতা, আর প্রসেনজিতের রকস্টার ও সুদীপের কণ্ঠস্বরে আজ মুগ্ধ হয়েছে কত শ্রোতা। অফিসের পান্ডা স্যার ছিল না প্রতিভা তার, রোজ ক্যাশে বসে কি হিসাব করতো, আর আর্ট কলেজের ছেলে আবেশটা ঘুরে শুধু মন ক্যামেরায় ছবি আঁকতো। সিম্পল ছেল সেই ব্যস্ততা আজ আর নেই আজ আর নেই। কোথায় হারিয়ে গেল ছাত্র বন্ধুরা সে আজ আর নেই। স্যার নেই আজ, ম্যাডাম তো সাথে আছে, মোদের দশা ভরসা কোনো শেষ নেই। কত টিচার একটার বা জামা ডাইরেক্টার কার কি সাহানা মিশো অনেকে, কত স্বপ্ন জাগরিত হয় নতুনের সন্ধানে, কত লোকে সহযোগিতায়। সর্বসারা মিশ শর্মা পাভির মিশ ভূমিকা স্কুলে কিছু কম নয়। সিম্পল সেল সেই ব্যস্ততা আজ আর নেই আজ আর নেই। কোথায় হারিয়ে গেল ছাত্র বন্ধুরা সে আজ আর নেই। লা 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 লা। কোথায় হারিয়ে গেল ছাত্র বন্ধুরা সে আজ আর নেই। তবে নেটের ক্লাস চলছে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজ এই 14ই নভেম্বর দিনটিকে শিশু দিবস হিসেবে মানা হয়, কারণ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী চাচা নেহরু জন্মেছিলেন এই দিনটিতে। তিনি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সাথে বন্ধুর মতন মেলামেশা করতেন, গল্প করতেন। ছেলেমেয়েরাও তাকে খুব ভালোবাসত। বর্তমানে আমাদের দেশের শিশুরা পড়াশোনার চাপে তাদের শৈশবকে হারিয়ে ফেলে পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোনো জগতের কথা মনে করার সময় পায় না। আজ এই দিনটি আমার কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ, খুব গর্বের ও আনন্দের দিন। আমার 25 বছরের শিক্ষকতার জীবন সার্থক, কারণ এই দিনটিতে আমি যখন পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের আজ কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, আবার কেউ ভারতের সেনাবাহিনীতে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত। এর থেকে বড় পাওয়া আমার জীবনে সত্যিই আর কিছু নেই। এটা আমার পরম প্রাপ্তি, অমূল্য সম্পদ। তাই আমার আদরের ভালোবাসার ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে একটা ছোট্ট কবিতা। আমি শিশু, আমি শুভ্র সতেজ শিশির ভেজা একটি গোলাপ। আমি হেসে উঠি কারণে অকারণে। আমি পবিত্র, প্রাণচঞ্চল, প্রচুর আনন্দের উৎস। আমি ভালোবাসি মাতৃকোর, পিতৃস্নেহ। আমি ভালোবাসি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, পবিত্র মন। আমি সুবাস চড়াই
বনের সবুজ বাগানে। আমি নয়নের মণি, আমি মানব সভ্যতার সেরা উপহার। আমি দেশ, আমি জাতি, আমি আগামীর ভবিষ্যৎ। আমি এগিয়ে চলি গুটি গুটি পায়। সত্যি আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেন আগামী দিনে সুস্থ সবল নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। मैं कभी बदलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। यूं न छोड़ मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ। भेजना इतना दूर मुझको तुम, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यहीं तू आके थामेगी तुमसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में ही घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। वो मैं कभी बदलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं,
school, though this is virtual, but we hope next year we're going to have real Children's Day celebration. This is a small performance which we have decided, and remember children, even if we make mistakes, each and every word, every note that we sing today is only for you people, only filled with love. Straight from our hearts so that it can reach your hearts. Please enjoy. Start. No April rain, no song to sing, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these 3 words that we came to say to you. We just want to say how much we care. We just came to say we love you, and we mean it from the bottom of our hearts. तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू ना जाना, माने तू या माने ना। Now children, a song which is my favorite, and I know most of you will like this song. दिल से दिल का रिश्ता जुड़ा, पल दो पल में मिटता नहीं, बंधन दिलों का टूटता नहीं। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों से हर आंसू हमको चुराना है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, बस प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, तुम जो हो साथ अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ साथी ओ साथी, ओ राही ओ राही। The next one children, many times you people have sung for the teachers, now it's our time to sing back for you. तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। The next one children, very very appropriate in these very difficult times. जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
happy Children's Day from all of us. We love you, we miss you, and we hope to see you soon back on the campus. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है।
प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। Children, I hope you liked my song. There are mistakes. Maybe the tune was not right. Sometimes a little out of breath. Age is catching up with Rocky Miss. But one thing is, 100% true. The song I had decided to sing, one of my favorite songs, very old song from the movie Shore. I think your parents would be knowing, some of your parents. But each and every word of the song, I meant it. It's a song of love, sung for only my children. Thank you very much. Be safe, be happy, stay blessed, and always keep your school in your heart. Thank you.